পিওর মাসলাইসের ওপরে ব্লক কটন শাড়ি, অসাধারণ সুন্দর ব্লক প্রিন্টের মতন এই মধ্যে এই শাড়িগুলো আজকের লাইভে দেওয়া আছে। লাইভটি এই রিলের নিচেই আছে, লাইভটা একটু দেখে নেবেন। এগুলো প্রাইস গেছে 650 করে, 650, 650 করে গেছে। দুর্দান্ত, প্রত্যেকটায় ব্লাউজ পিস আছে, অথেন্টিক শাড়ি। দেখুন ব্লাউজ পিসটা, এই যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, যেটা ডার্ক চকলেট কালার। আচ্ছা, এটা যাচ্ছে পান্না গ্রিন কালার। আর এই দুটো হচ্ছে আপনাদের 675 করে কন্ট্রাস্টে। দেখুন আঁচলটা যাচ্ছে রেডে, বডি যাচ্ছে আপনাদের অলিভ গ্রিনে, আর এই যাচ্ছে বর্ডারটা এই দুটো। আর একটা রয়েছে হচ্ছে ব্ল্যাক। এই যে ব্ল্যাক হচ্ছে আপনার বডি হচ্ছে রেড, और ब्लैक होच्छे आंचलटा, पल्ला पोर्शन ब्लैक एंड बॉडी रेड। देख लीजिए, बहुत ही सुंदर प्योर कॉटन के ऊपर ये ब्लॉक प्रिंट के ऊपर है, स्क्रीन प्रिंट जो बोलते हैं ना, वही आया है। बहुत सुंदर ये सामरकुल साड़ी, अगर लेना है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में आ जाइएगा। 650 ईच, एंड दो जो कॉन्ट्रास्ट कलर है वो 675 करके। पूरा साड़ी ओपन करके मैंने दिखाया। आज का जो लाइव है उसमें अगर लिंक नहीं मिलेगा तो व्हाट्सएप कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर में लिंक दे दूंगी। इस रील के नीचे ही आज का लाइव है। कलर देखिए, जस्ट उठा लीजिए। प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली आप लोगों के लिए 650। बहुत सुंदर न्यू, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर आया है ये साड़ी। पेज फॉलो कीजिए।